Yeah. Well, it's almost talking. Almost. You're live. You're live. Are we live? Oh, you're definitely live. Oh, huh? Oh, yeah. Here we are at 6 o'clock on Tuesday night. Aquí estamos, a las 6 de la tarde el martes. I hope you all had a wonderful Easter. Esperamos que todos hayan tenido una feliz Pascua. And that there was chocolate in your Easter. Y que haya habido chocolate en su Pascua. We're in that week that leads up to Divine Mercy Sunday. So we're here with this beautiful image of the Divine Mercy. Estamos en esta semana que nos conduce el Domingo de la Divina Misericordia y por eso estamos aquí al lado de esta hermosa pintura de él. But even though we're here with an image of our Lord as the Divine Mercy, we're still in a chapel with all these beautiful windows to our Blessed Mother. So we're going to begin by singing the praises of His Mother. Bueno, aunque estamos aquí enfrente de esta pintura del Jesús de la Divina Misericordia, estamos de todas maneras aquí en la capilla que está rodeada de muchas imágenes de las apariciones de la Virgen y por eso vamos a iniciar esta charla rezándole a su madre. So, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Well, questions. So we did get questions. We got a few questions, actually. Were those the only questions that we got that you mentioned? Those are all the questions that I believe we received. Again, reminding people, if you do have a question, feel free to submit them now, and I'll be sure, this is Father Jonathan speaking, be sure to read them. Tell them how to do that. So I believe most people have an account, at least all people have an account to YouTube. And so basically all you have to do is sign into YouTube, and that should give you access to the comment capability. All of you, I believe, can read comments, but only those who are signed into YouTube can actually submit comments yourself. And so everyone, in theory, has a YouTube account. In order to access that account, you have to sign in, and you can do so through a Gmail email address, for instance, and that's what I know I do personally, and other people do as well. So to basically comment, oh yeah, you got to translate. I'm sorry. Bueno, voy a tratar de explicar la forma. Tenemos algunas preguntas para hoy, pero sin embargo, les hacemos la invitación de que durante que estamos en esta charla, ustedes también pueden hacer sus preguntas ahí mismo, pero lo que entiendo es que deben estar, pues cada uno de nosotros tiene como acceso a la cuenta de YouTube que cada uno tiene, por la cual está viendo esta charla. Entonces, ahí aparece la opción de hacer comentarios y ustedes pueden hacer ahí sus preguntas. Is there more? And so the questions that came from one person in particular, which seemed to ask the same questions that were asked last week about the sacrament of the sick and whether or not we priests are anointing people. So that was one question that came in, and then attached to that was a question about our bereavement ministry and whether or not we are proceeding as normal with that ministry. And I think you addressed some of those questions last week. Right. I think the bereavement question probably needs a broader explanation. You know that the bereavement ministry in part is the interface between Lorraine Gallup and the family, the bereaved family, helping them not only to process their grief in as much as that is possible in a short frame, but also assisting them to plan a meaningful funeral. Now,
because of the coronavirus, our traditional method of funerals and wakes and all of that is in hiatus, and people are having a brief committal service at the cemetery, and then plan to have something bigger later on. Bueno, la primera pregunta que nos han hecho es acerca del Ministerio de la Consolación y si los sacerdotes todavía estamos, primero que todo, asistiendo a los enfermos. En cuanto al Ministerio de la Consolación, ustedes saben que este ministerio tiene como líder allí a Lorraine Gall. Y ella es como la persona que se reúne con las personas que están en el momento del duelo, y ella los acompaña, trata de acompañar un poquito el duelo, pero también trata de organizar con estas personas un servicio funeral pues que sea significativo para la familia. Pero ustedes saben que con esta experiencia que estamos teniendo del coronavirus, entonces los servicios funerales están siendo de otra manera distinta. Lo que tenemos hasta ahora es un servicio muy corto en el cementerio. Es lo que estamos haciendo hasta ahora, pensando que las familias, cuando pase todo esto, quieran hacer un servicio más grande, de pronto una misa memorial en la que se puedan reunir mucho más personas. So there's a large number of people that work with Lorraine on that bereavement ministry, but the parts that they're traditionally involved with, the wake the night before or earlier in the day of the funeral, the lectors at the funeral mass, the member of the family who may be preparing a eulogy, although that can still be done at the cemetery, and the reception that may be held in the hall of one of the churches afterwards. All of that, of course, is on hold until we're at a different point in this virus. Bueno, pero con Lorraine también hay un grupo grande de personas que hacen parte de este Ministerio de la Consolación, especialmente cuando las personas, bueno, parte de ellos acompañan la noche anterior en la velación o antes de la celebración del funeral. También son personas que sirven como lectores en las celebraciones de la misa funeral, o también son personas que ayudan en esto de la recepción después del funeral en cualquiera de las iglesias. Entonces, por las situaciones que estamos viviendo, estas personas no están ejerciendo ese ministerio hasta que no estemos en otro punto de esta circunstancia que estamos viviendo con este virus. So I think that's the whole bereavement thing as it stands today. We have always a large number of funerals because, of course, we have a cemetery here. And so not only do we go to St. Joseph Cemetery, but we've had committals lately at New Willimantic. Yeah. And wasn't there another one that was somewhere else? I think there was going to be one in Columbia. That's right. And that was, they made other arrangements. So we do travel. So that's that part of the bereavement ministry still continues, and Lorraine remains busy, although she is doing the family interviews, I imagine, on the phone, mostly because of the restrictions on sheltering. Pero también es cierto que el ministerio en la cabeza de Lorraine sigue funcionando, especialmente por teléfono, y nosotros los sacerdotes, pues, como tenemos cementerio, estamos celebrando muchos funerales por estos días, incluso no solamente en el cementerio de nosotros de San José, sino de que también hemos ido a celebraciones funerales en el cementerio de aquí del pueblo, de Willimantic, y también se supone que debía haber un servicio funeral en el cementerio de Columbia. Lorraine also adds that the comfort basket delivery is on hold. However, card ministry is functioning still. Oh, well, that's good news. Yeah. Lorraine acaba de decir que la canasta que se da después
de la celebración funeral, está todavía suspendido eso, pero que el ministerio de las tarjetas de pésame y el ofrecimiento de misas está siendo efectivo a este momento. It's quite I think it's quite a wonderful ministry. It reaches out to people, I think, when they are their most vulnerable, and it is a reminder, I think, to the family of the bereaved that the church is not just the clergy. Creo que este es un ministerio muy maravilloso el que tenemos con el Ministerio de la Consolación, porque también es un recuerdo de que no solamente el ministerio en la iglesia lo ejercen los sacerdotes, sino que hay un grupo de personas laicos que están en este proceso de ayudar y acompañar especialmente a las familias que están en duelo. Which is an important thing for us to remember, especially right now. I mean, it's a good lesson for us to learn at any time, but especially right now. Y es una cosa que debemos saber y aprender acerca del ministerio de nuestra parroquia, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. So there were a number of other questions that came from a family that I have known for a little while now, since coming to St. Joseph's, and I don't usually identify the authors of the questions, so that any one of you might have the same question. But I am struck, although they were great questions, and we are going to use them periodically, and they were offered as questions that we could use in case we hit a dead spot where I have nothing to say. Can you imagine that? I can't imagine that. También hay una serie grande de preguntas que nos hicieron, especialmente que provienen de una familia que conozco hace mucho tiempo, desde que llegué aquí a Willimantic, y son unas preguntas muy maravillosas, y pues como son muchas, pues la idea es usarlas periódicamente en estos programas o en el momento en que yo no tenga nada que decir. Y ustedes pueden imaginar eso. So, one of the questions that was asked was a question about what is the question that people ask us about what we do? Una de las preguntas que están allí consignadas es lo que la gente se pregunta, ¿qué hacemos nosotros? And are there original insights? I forget what that first question. How is that? It's phrased this way. Yeah. When people find out what you do for a living, what is the most typical question that they are likely to ask you? El centro como de la pregunta es cuando las personas se dan cuenta de lo que hacemos, ¿cuál es la pregunta que más nos hacen acerca de cómo vivimos, o de qué hacemos para vivir? Entonces la pregunta es acerca de qué es lo que hacemos nosotros para vivir. So that's a great question. That's a great question. So when people find out what you do, what question do they ask? And of course, I said, they ask me, and they pay you for that? Una de las preguntas, bueno, cuando la gente sabe lo que hacemos, una de las preguntas que surgen muy constantemente es si nos pagan por esto que hacemos. And the answer, of course, is that, well, we do get paid. Mm-hmm. Y la respuesta, pues, definitivamente es que nosotros recibimos un sueldo. Right. But I think the real payback for me, the reward. Pero yo pienso que el real pago que yo recibo is the being invited into the lives of other people. Es ser invitado dentro de la vida de otras personas. And with regard to the parents of the person who asked this question. Y en relación con los papás de la persona que está haciendo esta pregunta, a wonderful couple had been married for 50 years. Es una
pareja muy maravillosa que llevan casados 50 años. And I already knew them, and I met them on their 50th anniversary. Y yo los conocí a ellos en el 50º aniversario. At Papa Gino's having lunch. En Papa Gino's almorzando. And I asked if they were going to some elaborate place that night for dinner. Y les pregunté si iban a ir a un lugar muy elegante esa noche para su cena. And they said no, this was their 50th anniversary celebration. Y ellos respondieron que no, que este almuerzo era la celebración de su 50 aniversario. Now that is a couple whose love for one another is confident love. Esa es una pareja de la cual el amor por cada uno de ellos es un amor muy, muy confiable. I will always remember that 50th anniversary luncheon that they were having together. Yo siempre recordaré ese almuerzo que ellos tuvieron como celebración de su 50 aniversario. Several years later, Muchos años después, when the bride passed on, cuando la mujer de esta pareja murió, one of the daughters told a story at the funeral una de sus hijas contó esta historia en la misa funeral. about how her mother was always a teacher. Como su mamá fue siempre una profesora. And I've told this story so many times that I've probably changed it a little bit, but I have the general idea. He contado muchas veces esta historia y seguramente varía un poco, pero tengo la idea general de esta historia. That one of the children in the family, when they were all quite young, Que uno de los hijos de esta familia, ellos fueron en ese momento muy jóvenes, wanted to know if their mother's love could be divided. What would happen to their mother's love if it was divided among the children? La pregunta que surgió de este hijo fue si el amor de su mamá se podía dividir y cuál era el resultado de esa división del amor de su madre. And the mom went and got a candle for each of the children and a candle for herself. Y la mamá fue y encontró un cirio para cada uno de sus hijos y uno para ella. And she lit her candle. Ella encendió su cirio. And then she asked the children to come up and to light their candle from her candle one by one. Y le pidió a sus hijos que cada uno pasara, encendiera su cirio de la luz del cirio de su mamá, uno por uno. And then she said to them, you see, love is like the flame on these candles. Y después ella le dijo a sus hijos que el amor es como la luz de estos cirios. I can give that love to you, and it does not make the flame on my candle any smaller. Yo puedo darle el amor a cada uno de ustedes, pero la llama de este cirio no se va a reducir. What a wonderful, wonderful lesson for a mom to teach. Es una lección muy maravillosa que una mamá puede enseñarle a sus hijos. I have thought of that many, many times. Y yo he pensado acerca de esta enseñanza muchísimas veces. So I hope she doesn't mind my sharing the story with Espero que a ella no le importe que yo esté with all of you. compartiendo con ustedes esta historia. I'm sure she wouldn't mind if you felt free to use that if you run into that problem with your children or grandchildren. Sería muy buena idea que si ustedes están en esta misma situación con sus hijos, pudieran usar esta misma historia. Yeah. Someone was talking with me earlier today, and they were talking about volunteerism. Alguien estuvo hablando temprano conmigo y estaba haciendo una pregunta acerca de cómo ser voluntarios. And how important it is at this time, especially, for us to step up when we see that there's a need and volunteer. Y cómo es importante en estas circunstancias que estamos viviendo de hacer algo por alguien que está en necesidad. So I
I had my singing bowl. Ahora yo tengo aquí mi vasija cantante. So do you know how to make it sing? I think I remember. Okay. It was, Oh, see, you know how to make it sing. You didn't practice. no. Oh no, like this. Yeah, no, it's on the So, of course, I used to use this at Connecticut College for a freshman seminar. He usado esto cuando estaba en el Connecticut College. And I would explain the singing bowl, and I would ask the students to make it sing. Y le he preguntado siempre a los estudiantes que hagan que esta vasija cante. And so as they went around, there were 16 of them around the table. Fueron 16 estudiantes alrededor de una mesa. They would, it depended on whether they were easygoing or a little uptight. Dependiendo de... I don't know how to Easygoing. that. Relaxed. Okay, dependiendo de la forma tranquila o relajada Or stressed out. de ellos o del estrés que están Yeah. presenciando. So if they were stressed out, they would bang on the bowl, and it sounded pretty good. Si estaban estresados, ellos iban a golpear la vasija y ella iba a sonar muy bien. And people who weren't too sure and hadn't seen one before would hit it gently. Y los que no habían visto esto antes, seguramente iban a golpear la vasija muy suavemente. And it still made a beautiful noise. Y también suena bien. And of course, if you've never seen one before, you think, I have a stick, this is a bowl. You hit the bowl with the stick and it makes a noise. Y si ustedes no han conocido esto, lo que podemos ver es que hay un pedazo de madera y un recipiente y lo que tenemos que hacer es golpearlo. Now, this represents people who, lacking experience with something, Esto puede representar a personas que tienen una muy poca experiencia con algunas cosas, figure that there is only one way to do it. pensando que solamente hay una sola forma de hacerlo. And it isn't always the most graceful way to achieve the end. Y no es siempre una manera muy agradable de saber cómo hacer que esto funcione. And of course, if you hold the bowl like this, Si usted sostiene la vasija de esta forma en la palma de su mano y la golpea, no produce ningún sonido. it's not very pretty. So you have to hold the bowl lightly. Tiene que sostener esta vasija delicadamente con sus dedos And then you use the stick, but not to hit the bowl. y usas el trozo de madera, pero no para golpear la vasija. Did you hear it sing? ¿Escucharon el sonido? So it's a whole different sound. It's less about sound waves and more about sound. Es un sonido totalmente diferente y no es acerca de la manera como se usa, sino del sonido mismo. So we're in this coronavirus time. Estamos entonces en esta experiencia del coronavirus And there are an awful lot of people who are mouthing off about it. Mouthing off. Talking. y hay mucha gente hablando acerca de esto de muchas formas. Talking with more confidence than they deserve. Hablando de esto con más confianza de lo que esto merece. And they think that the grip they have on this
time, this experience for the world Ellos piensan que lo que saben acerca de esta experiencia y lo que genera para el mundo is definitive. es definitivo. They have it. They have a grasp of what's going on. Ellos saben perfectamente lo que está sucediendo, piensan ellos. And they're sure that they can make sense out of it by attacking it. Y ellos creen que pueden tener muy buen significado de la situación yo solamente atacando. And they don't seem to realize that this is a global event that is affecting people all around the world. Y ellos no entienden que esto es una situación global que está afectando a mucha gente alrededor del mundo. That it is affecting people regardless of their age, Está afectando muchas personas sin importar su edad, their race, su raza, their religion, su religión, their socioeconomic su background, vida económica, their ethnicity, la etnia, their intelligence, la inteligencia de ellos. just about anything you can imagine. This virus does not omit anyone from vulnerability. Este virus no hace omisión de nadie y ponernos a todos en vulnerabilidad. It is a new experience, I think, for all of us. I've never experienced a plague before. Esto es una experiencia nueva para todos nosotros. Yo nunca había experimentado una plaga. I remember when I was a third theologian in St. Mary's in Baltimore. Yo recuerdo cuando estuve en el tercer año de teología en St. Mary's en Baltimore, That during the Christmas vacation que durante las vacaciones de Navidad, between 1968 and 1969, Christmas of 68, la Navidad de 1968, I had the Hong Kong flu, yo tuve la gripa Hong Kong, which was, I imagined, a coronavirus. Now we find out there are lots and lots of coronaviruses. Imagino que puede haber sido una forma de coronavirus que ya entendemos que hay muchas formas. And it was a very, very unpleasant experience. Y fue una experiencia muy, muy desagradable. I thought it would never end. Yo pensé que eso no iba a terminar. It was the only Christmas I missed in my whole life. La única Navidad que yo extrañé durante toda mi vida. I couldn't lift my head off the pillow for Christmas. No pude levantar mi cabeza de la almohada por Navidad. And so when I hear about this virus, Entonces, cuando escuché acerca de este virus, I'm wary. me retiré un poco. Yeah, I'm not too sure I want to get anywhere near anything that resembles the Hong Kong Porque no flu. quería asumir nada o tener nada o estar contagiado de algo que se pareciera o me hiciera recordar de la gripa de Hong Kong. But, you know, hiding under the bed is one way to stay healthy. Pero escondernos en el cuarto, en la cama, es una manera de permanecer saludables. But a question that we all have to answer since we're sheltering in place Pero la pregunta que tenemos que hacernos, siempre y cuando estamos yendo a otros lugares, is how can we derive from this experience some lesson that will make our lives better? ¿qué cosas podríamos aprender o derivar de esta experiencia que pudieran hacer nuestra vida un poco mejor? So I think we're back to the singing bowl. Así que vamos a regresar hacia la vasija que canta. I think instead of saying that we know everything there is to know about this, En vez de decir que sabemos todo lo acerca de esto, I think we have to hold it lightly. deberíamos sostenerla de una manera más delicada. It's interesting how if we listen to the scientists and the medical personnel, Es muy
importante o muy interesante cuando escuchamos a los profesionales de la salud, that we're learning more and more about the virus itself. que hemos aprendido mucho, mucho más acerca del virus en sí mismo. At first, we thought it was a fever, a sore throat, and was there one more characteristic? A fever, a sore throat, and difficulty breathing, shortness of breath. Al principio pensamos que era solamente una fiebre alta, dolor de garganta y dificultad para respirar. And then we found out that there were some people who didn't have a fever, Y después nos dimos cuenta que habían algunas personas infectadas que no tenían fiebre, but they had a problem with their digestion, their stomach. pero tenían problemas digestivos. Then there were other people who had symptoms that looked very much like the regular flu with muscle ache. Y muchas personas incluso tuvieron síntomas acerca de una gripa regular, So we're learning more and more about the virus pero hemos aprendido mucho más acerca del virus as the scientific community tries to find a way to overcome it. más que lo que está logrando la comunidad científica para detectar una Vaccine. vacuna para prevenir. Yep. And, but, you know, in addition to the flu, or the virus, En adición al virus, there's this whole thing about time. es todo esto acerca del tiempo. So many people still have jobs, Mucha gente todavía está teniendo sus trabajos, doctors, nurses, nurses' aides, healthcare professionals of all kinds. doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y todos los profesionales de la salud. The folks who stock the shelves at the supermarkets, Las personas que limpian, ¿sí, limpian? clean, and, Que limpian los estantes en los supermercados, yeah, and drugstores. en las farmacias, People who still work in restaurants that have takeout. la gente que todavía está trabajando en los restaurantes para que la comida sea distribuida afuera, Postal delivery personnel, las personas del correo, and also I'm trying not to use brand names, but all those people who work in trucks delivering packages, they're all still out there working hard. y todas estas personas que se dedican a llevar y entregar todos los paquetes. Ellos todavía están trabajando muy fuerte. Yeah, and I know there are others, I haven't listed them all. Y también sé que hay otros que no he puesto en lista. Bus drivers, Los conductores de los buses. yeah. And we have the greatest gratitude for what they're doing to make it possible for us to shelter in place. Y estamos muy agradecidos con ellos para que nos han permitido a nosotros poder estar. But a lot of people are working at home with their laptops. Pero hay mucha gente también que está trabajando en sus casas a través de las computadoras. And sometimes that can be very stressful. Y eso puede resultar muy estresante. So it's important for us to learn how to deal with this new normal, they keep saying. Entonces sería muy importante para nosotros saber cómo lidiar con esta normal experiencia que estamos viviendo. Well, I hope this isn't normal. Pero espero que no sea normal de todo. But I also hope that we're learning something from these new experiences that we're having. Pero tengo la experiencia que estamos aprendiendo muchísimo acerca de estas nuevas experiencias que estamos teniendo. Now the weather has turned very pleasant, except for yesterday. Ahora el clima se está tornando un poquito mejor, bueno, sin mencionar ayer. And as we look around our neighborhoods, perhaps there is someone who lives nearby who needs help with something like mowing the lawn or picking up all the branches that fell in the windstorm and the rain that we had yesterday. Si miramos alrededor de nuestra vecindad, seguramente hay muchas personas que necesitan ayuda, especialmente para cortar el pasto o incluso para remover todas las ramas quebradas de los árboles ayer por el viento. So just asking a neighbor if they would like us to pick something up. Simplemente a preguntarle a un vecino si necesitan que
con algo podamos ayudar. Because it's always a good thing to ask. Maybe they don't want us to pick them up. Maybe they want to do that themselves. Siempre es bueno preguntar. Puede ser que necesiten nuestra ayuda o que ellos quieran hacer las cosas por ellos mismos. But see, what that's about is not just at the branches, it's about the neighbor. Pero la situación no es acerca de las ramas quebradas, esto es acerca de la necesidad de nuestro vecino. Here we are with cell phones that can communicate with people all over the world. Aquí estamos con la tecnología de los celulares con los que nos podemos comunicar con personas alrededor del mundo. And very often we don't know the names of the people across the street. Y muchas veces no sabemos el nombre de las personas que viven enfrente de nuestra casa. So there's so much for us to learn in this odd time. Hay mucho que aprender de este tiempo tan difícil. The virus itself is vilified because it can cause such great destruction. El virus en sí mismo It can kill people, puede generar mucha muerte or it can make them very, very sick. o puede hacer de las personas que estén muy, muy enfermas. And I mean, to be honest, that's what viruses do. Para ser honestos, esto es lo que los virus hacen. It's just possible that the viruses do something good. I don't know what that is. Puede ser posible que el virus esté haciendo algo bueno, pero no sé qué es. Science will study that and come up with an answer, I think. Los científicos estudiarán esto y seguramente llegarán con una respuesta acerca de esto. Wouldn't it be wonderful, I think, if people who had the Hong Kong flu in 1968 were immune to the coronavirus that we have now? ¿No sería muy maravilloso que las personas que tuvieron en 1968 la gripa de Hong Kong fueran inmunes a este virus del coronavirus? I say a little prayer for that every once in a while. Yo hago una oración acerca de eso algunas veces. But we don't know. There's so much we don't know. Pero hay mucho que nosotros no sabemos. And so there's so much we don't know about this interval of time between the way things were and the way they're going to be when we get back up and at it. Hay muchas cosas que incluso no sabemos desde el momento en que esto inició hasta el momento que de pronto esto termine. So I thought there would be an increase in violence because people were frightened and confined. Yo pensé que podría haber un gran número o mayor número de violencia por el encierro que las personas estaban experimentando o por el estrés. But I think I read in the paper the other day that the number of calls that the police have been receiving is down. Pero he leído en el periódico que el número de llamadas a la policía por situaciones de violencia está muy abajo. Who knew? ¿Quién sabe? So it's a good thing for us to hold this time gently. Debe ser una responsabilidad nuestra sostener esta experiencia de una manera delicada. And by whatever means we have, to free this time to change us. Y por el significado que le estemos dando, una forma de liberar este tiempo para aprender de él. I think we had another question. Do we have a question? In fact, it's a compliment from one of our faithful followers who appreciates these talks greatly and hopes that they continue. Oh, thank you. That is so nice. Well, we'll see. Yeah, if I don't run out of things to bring in, like the one-eyed bear and the singing bowl, and
And if Father Juan doesn't get fed up with translating my crazy English, Seguramente vamos a continuar con esto si no me quedo corto con las cosas que voy a traer, o el Padre Juan no se canse de traducir mi inglés. It's not crazy, es mi complicado inglés. yeah. Well, we did have more questions though on that one. Yeah, we did. And I think in a way you answered one of them, which spoke about what good can come out of this difficult time and situation. So I think that was good. And then some of the other questions are more general, asking us about, hobbies. And specifically, maybe Gardening. Gardening, that's one. Like, what are we doing ourselves, I would say, maybe a good way to answer that question. What are we doing during this time to, I don't know, stay centered and grounded and, persevere, despite, we're working a lot, but at the same time, we need to take some time for ourselves. So how are we staying stress-free, I guess, during this time? Bueno, en el centro de otra pregunta está lo que hace relación a los hobbies o las cosas que estamos haciendo como sacerdotes en medio de esta dificultad, si estamos haciendo jardinería o qué cosas estamos haciendo para mantenernos en pie y alerta acerca de la situación, pero también saludables y fuertes durante este tiempo de dificultad. And of course, we should all have to answer that one, right? I think so, Yeah. I mean, I love to garden, but I haven't been able to get out. I was at Newman Hall today, briefly, and I straightened out a few things in the backyard. I say Mass in the chapel there. So I had Mass there this afternoon. It depends on the day, what time I get there. But after I said Mass in the chapel, the little oratory at Newman Hall, I went outside and I tidied up the backyard because the wind yesterday was ferocious. So it was nice to get outside and straighten things out, and so that was a good thing. But mostly, I think what I do is it's a time to do more reading. I don't get much chance to read, and I am, although this is not a hobby, I am committed to clearing the top of my desk. So I'm not sure that this is going to last long enough for me to actually get the top of the desk cleared off, but I'm doing my best to do that. And I found a new YouTube channel, I guess, with a young man from Wyoming named Matt Whitman, who has a program called the 10-Minute Bible Hour. It's actually 30 minutes long, so he's off on the 10 and off on the hour. But he is a very knowledgeable man in his 30s, I think, a married man with a few children. And I think he is or was a university professor. And he engages people of various faiths and dialogues with them in a very civilized and respectful and inquisitive fashion, all of which are qualities that I admire. So I had not found him until now. And actually, I bumped into him by mistake because I was watching, I think it was the Rosary here. And I think if you stay on the channel after we're offline, sometimes it goes to another one of our videos, and sometimes it picks a video for you, and they picked Matt Whitman's video of a Protestant visits a Catholic cathedral. And the cathedral they visited was the Madeleine in Salt Lake City, which I had visited some years ago when I was in Utah for a wedding. And so that was my introduction to Matt Whitman through a Catholic priest and a cathedral that I visited and loved
Very beautiful place. Translate. Yep, there you go. Seguramente muchas cosas que estamos haciendo. En mi caso particular me gusta mucho la jardinería, pero no he tenido la posibilidad de salir afuera y hacer eso. Pero he pasado algún tiempo en la casa del Campus Ministry, donde celebro la Eucaristía constantemente en la pequeña capilla que tenemos allá. Y también he tenido la oportunidad de salir al jardín, de recoger cosas que hay allí, especialmente las ramas de los árboles que fueron quebrados ayer por el viento y la lluvia. Entonces he tenido la posibilidad de hacer eso porque también es bueno como estar en función. También he tenido la oportunidad de leer porque pienso que este es un tiempo para leer un poco más. Y aunque no es un hobby. No, it's not a hobby. It's not a hobby. Okay, pero también encontré un nuevo canal de YouTube acerca de un joven que es más o menos 30 años de edad, Matt Whitman, que tiene un programa que él llama 10 minutos acerca de la Biblia, pero es más de 10 minutos, es aproximadamente 30 minutos, es mucho más de 10 minutos, pero menos de una hora. Y lo que hace él es poner en diálogo la variedad de religiones y expresiones religiosas. Y el programa que estuve viendo, que fue por equivocación, porque estaba viendo la transmisión del Rosario por nuestra página web, de una manera pues accidental, le di clic a un video acerca de él y lo que estaba presentando él era la visita de un protestante a una catedral católica, que es precisamente la catedral de Salt Lake City, Utah. En Utah. Y conozco muchos años atrás esta catedral porque fui a celebrar un matrimonio allá. Entonces tuve la posibilidad de conocer esta catedral. Y ahí estoy viendo este canal de YouTube. You are so good at this. Isn't he good at this? You are so good at this. Now, yeah, you do. Whoa. Yeah. So I have to be careful what I say. So why don't you do one now about your how you're dealing with all this, and I'll try to translate it into English. Oh, really? Yeah, don't hold your breath. Okay. Bueno, he tenido la posibilidad de orar un poco más. Yeah, it's a chance to pray more. You didn't have to say that for me. Okay. Y también he leído algunos libros interesantes que había dejado en el pasado en stand-by. Yeah, he's reading books that he bought, and now he has a chance to actually read them. Pero también he tenido la posibilidad de hablar con personas, con amigos, acerca de la realidad y de tratar de animarlos un poquito en su situación. It's a chance to talk with friends and family, with your cell phone, to see how they're doing with this time. También he tenido la posibilidad de hacer un poco de ejercicio en mi cuarto, porque tengo mucho miedo de salir a correr en la calle. Something about going out into the street. I am doing exercise in my room because I am afraid to go running outside. Yeah. Estoy haciendo un poco de ejercicio. Yeah. Pero lo principal que creo que he estado haciendo es tratar de entender esta realidad porque la verdad es que tengo mucho miedo por mi familia en Colombia. Yeah. So he has a great deal of fear for his family that is in Colombia. His mom and dad, his aunt, and a sister, are all in Medellin. And, porque la situación en mi ciudad es muy grave ahorita. Yeah, it's the situation's really bad in Colombia. Entonces, are they homebound? Yes, they are. Yeah. Wow. Pero eso me tiene un poquitito con la obligación de orar más por ellos. But it's good that you got to see them in January. I hope so. No, last January. Oh, yeah. That was good. Mm-hmm. Because that seems like a year ago, doesn't it? Right? Seems like a year ago. Wow. Yeah. ¿Otras cosas? Bueno, he cocinado bastante estos días. Yeah, working in the kitchen. Cooking. We're all doing a little of that. Yeah, although inventar recetas. People have been wonderful. They brought us all kinds of food, and we're deeply, deeply grateful. Look at me.
I am deeply grateful, deeply and widely grateful. I think that's it. That's it. Yeah. Father John. Yeah, so many of our listeners know that I've been training for a triathlon. Muchos de ustedes saben que estoy practicando para una Why don't you triatlón. come sit here for I'll sit there, I'll sit there. Okay. I'm here, people. So, yeah, I've been training for a triathlon for a while now. Sí, entonces estoy practicando para una triatlón. Ya hace muchos días que estoy entrenando fuerte. In the summer months, I compete in a series of different races. En el verano he competido en algunas carreras. And it's a way for me to take my vacation time while also staying active. Y también es la oportunidad que tengo para tomar mi tiempo de vacaciones y mantenerme activo. I'm someone who needs goals and to pursue goals throughout the year. Es la manera que tengo de alcanzar las metas que tengo durante el año. So I've been able to continue that training during this time. Entonces he tenido la oportunidad de continuar con ese entrenamiento durante este tiempo, Although I haven't been able to go swimming, aunque no he tenido la posibilidad de ir a practicar la natación. nor can I go to the gym. Tampoco puedo ir al gimnasio. I've set up a kind of gym downstairs in the basement of the rectory. He organizado un pequeño gimnasio en el basement de la rectoría, Where I'm able to use my bicycle that I normally ride outside. que ahí tengo la oportunidad de montar mi bicicleta que uso cuando puedo ir afuera. And I also have a rowing machine. Aguanta. A rowing machine? También tengo una elíptica para correr. And then I run a lot. Y corro muchísimo. So But basically, not in the basement. not in the basement. No, not in the Pero basement. en el basement. So my days now are structured around the live stream schedule. Entonces mis días giran en torno en la transmisión en vivo de estos programas que estamos haciendo. So in between one thing and another, Entonces en el medio de una cosa y otra, if I don't have work to do, si no tengo trabajo para hacer, I will likely be either in the basement que me gusta estar abajo en el basement or running around a track o corriendo detrás de un camión for a very long time. mucho tiempo. And I find a lot of peace doing that. Y he encontrado muchísima paz haciendo esto. I'm someone who thinks a lot and sometimes too much. Porque a veces pienso mucho y en ocasiones es demasiado lo que pienso. Perhaps you're like me. Anyway, yeah, perhaps you're like me who thinks a lot and needs a way to get out of your head. I don't know if you can translate that. Yeah. Get caught up in thought. Que necesito sacar de adentro todo lo que tengo que pensar. And exercise and running and all of that helps quite a Y bit. el ejercicio me ayuda mucho a liberarme de esos pensamientos. So that's my hobby. That's Ese pretty es much it. mi hobby, lo que hago. Yeah. So that's pretty much it. What do you think? I think it's good. I think we're good. Yeah. Yeah. I think we're good. Hey, it's good to be with all of you. It's good to be in front of the camera now. Father Larry is in my seat right now, where I have been for the past few weeks. Yeah. Bueno, es muy rico estar aquí enfrente de la cámara, enfrente de ustedes. Ahora el Padre Larry está en mi silla, donde he estado más que todos siempre durante estas semanas, y ahora estoy enfrente de ustedes. So my phone calendar tells me I have 6 minutes till the Knights of Columbus meeting, Yeah. but that won't be happening tonight, I don't think. happening. No. And but I do want to thank the Corpus Christi Women's Club for being the first group to say a novena of rosaries in the 54-day rosary novena. Quiero aprovechar también para agradecerle especialmente al Club de las Mujeres de la Parroquia, que ha sido el primer grupo que se ha ofrecido a iniciar con la novena que tenemos de los 54 días de novena. Ellos empezaron la primera novena. Did you tell the Santa nobody yet? No yet. I need to call. Okay. Oscar. Yeah. So I think that might be it. That's great. Thank you everybody for tuning in. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. We have a lot more things that are Yeah. listed on the. Yeah, so check the website. Yeah. I'm updating that regularly throughout the day.
with notifications about upcoming events for the day, but you can check out the whole schedule of the week if you go onto our website, catholicwyndham.org. Por favor, no se olviden de visitar nuestra página web y allí se enterarán de todas las actividades que estamos transmitiendo. Estoy tratando de renovar siempre esa página y el horario de todas las actividades, pero por favor están invitados a que se den cuenta las actividades que estamos transmitiendo. Yeah. And tell them how to find the archive. Right. Yeah. So on the website, there are links to previously filmed events or things that we've done, but we only limit it to 15 links. And so we cap that. And so the video archive, if you want to see all the videos, everything that we've done, you can go onto YouTube to our channel, Scroll down. and you're able to see everything. How do they get there? And so to get there, you would just have to go. You're on YouTube right now. Mhm. Click the logo. of the C with the three churches. Click that. That should take us to the channel, our channel, the Catholic Corpus Christi Catholic Parish channel. And then when you access that, it should have available to you all of the videos that we've posted since starting live streaming. Bueno, también les queremos recordar que en la página de nuestra parroquia es que han grabados todos los programas que hemos ido transmitiendo. Sin embargo, hay un límite de 15 videos allí para grabar. Pero ustedes tienen la posibilidad de ir a nuestro canal de YouTube y le dan link al logo que tenemos ahí de nuestra parroquia Corpus Christi y inmediatamente él los llevará a todos los videos que hasta el momento, los videos de las actividades, de las celebraciones, de todo lo que hemos hecho durante este tiempo desde que empezamos a transmitir en vivo. Pero la idea es que tienen que ir hasta la página de YouTube de la parroquia Corpus Christi y ahí encontrarán el despliegue de todas las grabaciones que hemos hecho hasta el momento. And subscribe. Right. And Yeah. bell. And The it little also bell. gives you the option to subscribe, which will notify you of future events that transpire. I believe there's a bell that you just click and that allows you to subscribe. I know we have close to 200 subscriptions, people who have subscribed to our channel. And that's basically for you to let you know that we're doing something. Say we're doing a rosary, and then you get a notification on your personal device telling you that a rosary is being prayed right now, if you want to tune in. And so it keeps you informed about what we're doing every day. But it's free. Yeah, and it's free. It's a free subscription. Otra muy buena idea es suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí recibirán, suscribiéndose a nuestro canal, estarán recibiendo constantemente notificación de las actividades o las cosas que estamos transmitiendo en vivo. Es una forma de estar siempre conectados con nosotros y saber qué celebraciones o qué actividades tenemos constantemente. Y la inscripción es libre, no hay que pagar absolutamente nada. That's that, right? I think Stay so. safe. Stay safe, stay well. We end with prayer, right? That's what we do? Yeah. Over here. Go ahead. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amen. See you soon. How many people?